Poštovani gledalci, dobrodošli u najnoviju emisiju Srbija Global. Ja sam Aleksandar Šargić, a govorimo o velikom preokretu. Dakle, Milorad Dodik prešao je u Trumpov tabor i tako slomio Vučićevu kulu laži ili ti političku kulu laži. Godinama je Beograd, boljševički Beograd, trgovao Dodikom kao monetom, predstavljajući se kao kontrolor njegovog ekstremizma. Međutim, Dodik je sada nadigrao Vučića jer je napravio direktan dogovor sa Trumpovom administracijom. Vučić je imao istu ponudu kao i Dodik. Zapravo imao je mnogo bolju ponudu nego Dodik, ali on je tu ponudu odbio i tako smo došli do situacije da je Mark Brnović, o čemu sam pravio više specijalnih emisija, dakle, Mark Brnović je obustavljen, znači nije imenovan za ambasadora u Beogradu, odnosno nije prošao Senat, skinut je sa liste imenovanja i tako je pukla mogućnost da Srbija i Amerika naprave strateški savez i da se zapravo Srbija uputi ka rešavanju svojih nacionalnih i ekonomskih problema, a da se izvuče iz velikih, a lažnih priča o nekakvom multipolarnom svetu, o nekakvom rešavanju velikih svetskih problema koji se zapravo Srbije uopšte ne tiču. Vučić je odabrao da ostane u savežđu boljševičke Moskve, boljševičkog Kremlja, odbijajući tako da zaštiti interese Srbije, pogotovo u slučaju naftne industrije Srbije, jer je od njega traženo da da samo usmeno obećanje da će naftnu industriju Srbije vratiti građanima Srbije i tako je doveo zemlju na rub kolapsa. U ovoj našoj emisiji, dakle, u fokusu je taj odnos Dodik-Vučić, koji se sada potpuno preokrenuo. Međutim, pomenut ćemo naravno i Željku Cvijanović kao vrlo bitnog glavnog posrednika Republike Srpske u pregovorima sa Amerikom i uopšte Zapadom. Sankcije su sada ukinute i njoj, i Dodiku, i Dodikovoj porodici, i svim bitnim ljudima iz Republike Srpske u smislu režima i u smislu vladajuće stranke SNSD. To je naravno izazvalo bes Sarajeva, bes muslimanskog Sarajeva, a taj bes tim je veći jer u sklopu novog srpsko-američkog dogovora jeste najavljen i odlazak Kristijana Šmita, međunarodnog upravnika Bosne, koji je do sada služio bukvalno kao strašilo za Srbe, kao neka vrsta protivteže Dodiku, a svakako kao deo problema, nikako kao deo rešenja. Najnoviju knjigu Aleksandra Šargića, Istinita povest Srba, na 470 strana po ceni od 2200 dinara možete naručiti mailom srbska-prodavnica@gmail.com. Navedite ime i prezime, adresu, grad i mobilni telefon i šaljemo Post Ekspresom. Ono što možemo vidjeti za sada iz Beograda, režimskog boljševičkog, kao reakciju, jeste zadah te pasivne agresije Vučića i otvorenu agresiju ruskog agenta Vulina. O tome sam već radio emisiju na Srbija Global kanalu pre nekih 5, 6 ili 7 dana, pa možete pogledati i to. Vučić je isprva rekao da nije upoznat sa tim dilom koji je Dodik i vrh Republike Srpske napravio sa Trumpovom administracijom, što je klasična pasivna agresija, jer naravno da u tim krugovima i u njegovom odnosu koji imao sa Dodikom je mogao da bude upoznat, da je želeo i da je bio konstruktivni element, ali pošto je prepoznat kao destruktivni element koji bi radio na rušenju tog dogovora, onda je ostao i van te dogovorne, da kažem, ekonomije, odnosno van tih razgovora Dodika i Trumpove administracije. A ovo da nije upoznat, naravno, je reakcija jedne ljubomorne ostavljene žene. Dok je Vulin, glasnogovornik Rusije u Srbiji, sve ovo što je Republika Srpska napravila, nazvao porazom Republike Srpske. Na mrežama rusofilski botovi napadaju Dodika zbog predaje Americi, Trumpu, NATO, ne znam kome već sve, svim silama mraka, haosa i bezumlja, kako je to RTS, odnosno Radio televizija Beograd 90. godina govorila. A zapravo problem je u tome što Dodik ruši i razgoličuje tu Vučićevu igru.
Dodikov odlazak od Trumpa ruši jedan od ključnih stubova Vučićevog režima. Sad, ono što je važno da se sve ovo dešava u osvit najvećih protesta zakazanih za 1.11. u Novom Sadu, koji pak dolaze samo nekoliko dana pre roka kada Vučić mora da nacionalizuje NIS. Ovo je ključno i na ovo najviše obratite pažnju. Dakle, taj potez mogao bi da mu navuče veliku nevolju na vrat, jer ključne delovi službi u Srbiji su agenturno kontrolisani od strane Rusije. Dakle, vrlo je važno razumeti da je nafte ostalo za još 10-15 dana, po Vučićevim rečima, da je već puštena ta rezerva nafte koja postoji u opticaj i da sada zapravo u osvit toga Vučić, u osvit, dakle, 1.11. kada su zakazani veliki protesti, Vučić najavljuje nekakve radikalne jednostrane poteze, što može značiti samo nacionalizaciju NIS-a, i toga praktično dodatno izlaže prema agenturnoj mreži boljševika koji deluje na teritoriji Srbije. No, pričat ćemo drugom prilikom u tome, ali Dodik je razumeo igru, Dodik je razumeo svet u kome živi, on ga razume odavno, ali je jednostavno ranije prihvatio da učestvuje u toj cirkuskoj igri. Dakle, on se sada izmiče iz sukoba koji nije njegov, to je sukob koji nije srpski, to je veliki svetski sukob. Vučić to ili nije smeo ili nije mogao da uradi. Kako god, taj farsični savez Vučića i Dodika je pukao. Sad, da idemo temu po temu. Ukidanje sankcija. Dakle, Američka kancelarija za kontrolu strane imovine, OFAC, ažurirala je listu specijalno označenih državljana i blokiranih lica i sa nje je uklonila niz fizičkih lica i preduzeća, firmi iz Republike Srpske. Mislim da je 48 firmi iz Republike Srpske skinuto sa režima sankcija, a što se tiče ličnosti, uklonjeni su sa liste sankcija sankcionisanih Milorad Dodik, Željka Cvijanović, Nenad Stevandić, Radovan Visković, Staša Košarac, Siniša Karan kao predsjednički kandidat na prevremenim izborima. Dakle, svi oni bitni ljudi koji su bitni za neko političko odlučivanje u Republici Srpskoj. Razlozi tamo nisu naravno eksplicitno navedeni, retko se oni i navode, ali ovo direktno naravno olakšava aktivnosti Dodika i vrha režima u Republici Srpskoj i signalizira pomak u odnosima sa Amerikom. Ranije sankcije protiv Dodika uvedene su zbog, kako je navedeno, destabilizacionih aktivnosti, pa ova odluka implicira da Sjedinjene Američke Države sada vide upravo Republiku Srpsku kao ključ za mirnu Bosnu. Ta histerija koja dolazi iz političkog Sarajeva, iz muslimanskog Sarajeva, je potpuno neopravdana, jer Sjedinjene Američke Države nemaju interes da cepaju Bosnu i Hercegovinu, već da smire tenzije kako bi mogli lakše da rešavaju pitanje Ukrajine. Smirivanje Bosne ne ide u prilog Rusiji i njegovom agenturnom režimu u Beogradu, jer oni su navikli da žive od potpaljivanja nereda i sukoba. Rusija koristi Balkan već 300 godina kao svoju tampon zonu prema zapadu, kao svoje žrtveno jagnje u svojim geopolitičkim igrama, iako je svesna, čak i mnogo puta javno priznala, dakle i Putin i drugi predstavnici boljševičkog režima u Kremlju su javno izjavili da nemaju realne nacionalne interese na Balkanu, u Srbiji, ni u Bosni i Hercegovini, zato su svojevremeno i povukli svoje trupe iz Sfora i Kfora i dali to javno obrazloženje, znači i Putin i načelnik Generalštaba ruske vojske, dakle da nemaju svoje nacionalne interese ovde, međutim imaju interesa u trolovanju, imaju interesa u tome da nas preko naših političkih predstavnika podmeštaju pod udarce Zapada, da mi dobijemo neki udarac umesto njih. Pa dosta je toga više i Dodik je očigledno svestan da je toga dosta, a svestan je i da Republika Srpska ne bi mogla dalje da nastavi ni da postoji ako bi on nastavio tako da se ponaša. Vučić i Vulin kao agentura OZNE i staljinističkog NKVD-a, dakle ovde su samo transferisali interese Moskve prema Republici Srpskoj, a Dodik je bio showman i frontman tog cirkusa.
Znači, govorimo o prethodnom periodu, u jednom vrlo dugom periodu. Kada je Dodik shvatio da taj cirkus ima svoj kraj, a da na kraju tog cirkusa, onaj cirkuski lav prvo izjeda njega, onda je rešio da prekine tu farsu i da oslobodi i sebe, Republiku Srpsku, tereta sulude politike sukobljavanja sa najjačom silom sveta, Amerikom. E sad, ovde je važno podsjetiti se da je Republika Srpska pravno, međunarodno pravno stvorena u Americi. Međunarodno pravno je priznata u američkoj vojnoj bazi u Daytonu. I to je vrlo važno. Znači, to nije samo simbolički čin. Znači, nije samo simbolički važno, već je važno supstancijalno, politički, geopolitički, kako god hoćete. Znači, ako ona država u kojoj si međunarodno pravno stvoren nije na tvojoj strani, ako se ti njoj suprotstavljaš i sukobljavaš, onda imaš velike šanse da to međunarodno pravno svojstvo i priznanje izgubiš. Dodik je sada slobodan da putuje, obavlja transakcije i sarađuje sa međunarodnim faktorima bez ograničenja. Odmah po toj objavi Dodik se oglasio i zahvalio Trumpu. Evo sad da citiramo deo te izjave. Zahvalan sam predsjedniku Trumpu i njegovim saradnicima. Ovo je pravedna odluka koja ispravlja greške prethodne administracije. Sankcije su bile politički motivisane, bez ikakvih dokaza i služile su za pritisak na Republiku Srpsku. Nered se sada mora počistiti, antidejtonski potezi, nametanje zakona, gušenje ustavnih prava. Republika Srpska će snažnije braniti autonomiju u okviru Daytona i fokusirati se na razvoj. Što je trebalo da bude, dakle završen citat, što je trebalo da bude politika Republike Srpske sve ovo vreme. Dakle, da koristi sve svoje mogućnosti u okviru Daytona, da ne zabada prst u oko pre svega Americi i da radi na svom razvoju, pre svega ekonomskog, da se ljudi ne sele iz Republike Srpske, jer tamo u Republici Srpskoj teško da ima više od 700-750 hiljada ljudi trenutno, a ima upisano oko 1.000.000 birača. Vučićeva politika balansiranja između zapada i istoka, u kojoj je Dodik bio moneta za trgovinu, ovime je definitivno slomljena. On sada mora da nacionalizuje NIS, jer Rusi ne žele da mu ga prodaju. Nafte više nema, odnosno ima je do 10. ili 15. novembra, a Narodna banka Srbije suočava se sa mogućim sankcijama Sjedinjenih Američkih Država, jer krši sankcije uvedene Gazpromu, odnosno NIS-u. I ovo najbolje pokazuje besvest i neodgovornost boljševičkog režima u Beogradu, koji se igra i kocka sa posljednjim zrncima strpljenja američke administracije. To je administracija koja je 8 puta odlagala sankcije Gazpromu, odnosno NIS-u, dajući Srbiji 10 meseci vremena da reši svoje probleme sa ruskim agenturnim vlasništvom nad NIS-om. Upravo zato Dodikovo izvlačenje iz ove političke kule laži i manipulacija, izvlačenje još jedne velike cigle iz te građevine, političko, švercersko, mafijaško, udbaškog ludila, jeste vrlo važan događaj i slika koja ukazuje na neumitno rušenje te Vučićeve kule laži i manipulacija. E sad, Vučićeva reakcija. Znači, Vučić se najpre oglasio na vest o uklanjanju američkih sankcija, uklanjanju određenih ličnosti, 4 ličnosti sa OFAC sankcija pre Milorada Dodika, tako što je rekao da nije upoznat sa detaljima dogovora Republike Srpske i Trumpove administracije. Dakle, on nije tada smeo da se kritički odnosi prema Trumpu, a i prerano je bilo da udari direktno na Dodika. Za taj posao direktnog udaranja na Dodika bio je zadužen Vulin, koji je u svojoj izjavi rekao da je ovo veliki poraz Republike Srpske i da Dodik i ekipa to moraju da kažu i tako dalje i da moraju da istraju na svom putu sukobljavanja sa Amerikom i slično. Vulin, koji je
od strane Nariškina postavljen ovde za šefa špijunskog istorijskog društva. O tome smo pravili posebnu emisiju. Dakle, Vučić je rekao kako nije upoznat. Sada, kada je Dodik skinut sa liste američkih sankcija, znači nismo vidjeli neku veliku čestitku ili da beogradski mediji kažu kako je to super jedan potez. Pa zamislite recimo da je neko iz ovog režima, na primjer skinut, beogradskog režima skinut sa nekakve liste američkih sankcija, to bi bilo slavljeno po svim tabloidima režimskim i režimskim televizijama, a sve su režimske, kao ogromna pobjeda, tako, ali ovde tajac i pasivna agresija. Međutim, u izjavi pred novinarima u Uzbekistanu, pazite, Uzbekistanu, znači, politika ludila nesrstanih, politika druga Tita i dalje znači na snazi. Znači ti ulaziš u sukob sa Sjedinjenim Američkim Državama, a tražiš sreću u Uzbekistanu, gde zapravo Vučić pokušava da spasi te sovjetske staze i bogaze svoje sulude politike 4 stuba. I Vučić tamo u Uzbekistanu kaže: Video sam pre neko veče da u Banja Luci kažu da im neće naređivati niko iz Beograda. Ja nemam ništa protiv kada nama naređuje naš narod iz Republike Srpske. Ne vidim u tome nikakav problem i u tome se verovatno razlikujemo. Beograd nema tu vrstu kompleksa i frustracija. Nama je drago kada ljudi iz Banja Luke, Bijeljine, Trebinje i bilo koje drugog mesta imaju nešto da nam poruče i kažu. Žao mi ako se oni osjećaju ugroženo od Beograda, pošto smo dali sve od sebe da samo ćutimo, slušamo i pomažemo. Znači, ovdje vidimo jedan kvazi suptilan ton, a zapravo prepun te pasivne agresije jedne duboko pasivne ličnosti, jedne kukavice koja uvek udara potmulo, iza leđa, kad je mnogostruko brojni, kad je siguran da je desetostruko jači, kukavice koja zapravo nema hrabrosti za 13 godina da izađe na jedan jedini TV duel. Znači, on nema snage ni danas da kaže: ej, Dodik je prekršio dogovore sa mnom ili šta god. Znači, nema. Nego govori o nekim neimenovanim ljudima iz Banja Luke, Trebinja. Znači, ne može da kaže ni samo Banja Luke, jer to bi bilo odmah povezano sa Dodikom, nego pominje i Bijeljinu i Trebinje i tako dalje. Dakle, zaista očaj i neverovatno koliko te energije ljubomorne, ostavljene žene i prosto izbija iz ove pasivne Vučićeve ličnosti. Dodik je zatim na svom Twitter profilu pokušao da ugasi vatru, tvrdeći da je Vučić njegov brat, ali svima je jasno da je voda ovde prosuta. I sama činjenica da je Dodik dao sebi za pravo da sam kroji svoju sudbinu, za Vučića predstavlja potpunu izdaju. Znači, jer Vučiću su potrebni samo apsolutni podanici spremni na poniženja, a svi ostali su potencijalni neprijatelji. Da se vratimo još i na taj Schmidtov odlazak još jednom. Dakle, najavljeno da Kristijan Schmidt napušta Bosnu i Hercegovinu u prvoj polovini 2026. Ovo se tumači širom Bosne i Hercegovine kao direktna posljedica Dodikovog dogovora sa Trumpovom Amerikom. Znači, funkcija tog međunarodnog upravnika Bosne će ostati na snazi, ali će praktično ostati bez zuba. Schmidt je bio englesko-nemačko strašilo za Srbe i kočnica Dodikovoj autonomiji. Sada Washington želi da ovde postavi očigledno svog čoveka, ali i čoveka po meri Banja Luke, u smislu da ne bude nikakva crvena marama kao ona za bika u koridi, koja je do sada bio zapravo Kristijan Schmidt u odnosu na Republiku Srpsku, a pre svega u odnosu na režim Republike Srpske. Nemačka i Britanija su reagovale negativno na ove najave, ali Trumpova administracija sve to ignoriše jer je fokus na direktnom dogovoru sa Republikom Srpskom bez ikakvih posrednika. Ovo nije samo odlazak Schmidta, već je ovo kraj jedne ere jednostranih pritisaka na Republiku Srpsku. Znači, Republika Srpska sada ima šansu da napravi strateški savez sa Sjedinjenim Američkim Državama i tako se izbori
sa nemačko-engleskim pritiscima sa jedne strane i ruskim podmetačinama, što su i podmetačine beogradskog bolševičkog režima s druge strane. U ovom celom poslu Željka Cvijanović igra jednu od ključnih uloga i za više informacija to možete pratiti Željkin Twitter profil, odnosno profil na X-u. Ona je recimo u seriji svojih objava objavila i pismo Bakira Izetbegovića i Šefika Džaferovića, znači bivših funkcionera i političkih lidera Bosne i Hercegovine, koji su oni uputili, znači to pismo koje su oni uputili Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, gde su zapravo tražili od Saveta bezbednosti da se produži mandat ovog stranog upravnika i tako dalje i tako dalje. Cvijanović je na to rekla da Sarajevo očajnički brani Šmita i sve spoljne destabilizatore Bosne. Ona je rekla da je vreme da Bosna i Hercegovina diše slobodno. I ovo je vrlo važna poruka, jer Srbi nemaju ni jedan razlog da cepaju Bosnu i Hercegovinu. Znači, Bosna i Hercegovina je srpska država, koliko i bošnjačka, koliko i hrvatska. A istorijski gledano, ponajviše je srpska. Znači, Bosna i Hercegovina je srpska država, Srbi u njoj imaju svoj entitet, ali je cela Bosna i srpska država. Znači, jer i u Bosni i Hercegovini, u onoj Federaciji Bosne i Hercegovine je ostalo dosta nekakvih područja koji su i danas većinski srpski ili su do pre 96. godine bili većinski srpski. Inači, Srbi nemaju ni jedan razlog da se odriču toga, već cela Bosna i Hercegovina zajedno sa Srbijom i Crnom Gorom treba da bude deo jednog naprednog sveta, jednog naprednog projekta u kome će svi narodi koji žive u te tri države biti srećni, zadovoljni i imati nekakav minimum dogovora i jedinstva oko nekakvih ključnih nacionalnih pitanja. Jer naši interesi Srbije, interesi Crne Gore, interesi Bosne i Hercegovine nisu suprotstavljeni. Mi nemamo ni jedan suprotstavljeni interes. Apsolutno ni jedan. I imamo toliko toga zajedničkog i imamo mogućnost da se zajednički razvijamo i da živimo u miru. Najnoviju knjigu Aleksandra Šargića, Istinita povest Srba, na 470 strana po ceni od 2200 dinara možete naručiti mailom srpskaprodavnica@gmail.com. Navedite ime i prezime, adresu, grad i mobilni telefon i šaljemo Post Ekspresom.